السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين قناة جولدن ثاتس أفكار ذهبية. رمضان مبارك، والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والعافية وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من قسم أخبار وجديد التكنولوجيا مع حسام الحوراني. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضر على واحد المسألة اللي زعجات الكثير من المستخدمين ديال الفيسبوك. هذه المسألة هي حيث أن الفيسبوك والتي يجمع معلومات ولا بطريقة أخرى النشاطات التي يقوم بها المستخدم في خارج فيسبوك، يعني لي زابليكاسيون الاخرين او لي سيت ويب الاخرين. المهم كل حاجه خارجه من الفيسبوك، يعني ما عندهاش علاقه بالفيسبوك في الهاتف ديالك، لي زابليكاسيون لي نافيغاتور، يعني لي ويب لي سيت ويب الى اخره. وهذه المساله زعجت الكثيرين بحيث انهم يعتبروها اختراق لخصوصياتهم. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديزاكتيفيوها وتخلصوا منها، مع العلم ان الفيسبوك تيخبر المستخدمين بانهم راه واخا ديزاكتيفيو هذه المساله، راه تتبقى الفيسبوك تيجمع لي زاكتيفيتي والنشاطات ديال المستخدمين من جهات اخرى. يعني راه باش ديزاكتيفيوها وتتحيد ليستوريك، راه ما تتبقاش المعلومات تيتجمعوا من الكونت ديالك، ولكن تيتجمعوا من جهات خارجيه، وغادي نتعرفوا على التفاصيل في هذا الفيديو ان شاء الله. وبالنسبه للتصويره اللي تشوفوا دابا في الشاشه، هي التصويره ديالي الشخصيه. هذه هي التصويره ديالي الشخصيه، عفوا. خليكم معايا. Sélectionnez. Enregistrement de اول l'écran. حاجه غادي نديروها هي غادي نمشيو للفيسبوك. Page 2 sur 5. Page 3. Rouge tableau. Black slash. Web. Facebook. Un nouvel élément. او الفيسبوك ديالنا. Facebook. تمشيو للمنيو فيسبوك اللي كاينه في اليمين في الاسفل، يعني في الزاويه على اليمين في الاسفل. Menu Facebook. Menu Facebook. غادي ندخل Onglet. Afficher paramètres et confidentialité. غادي Bouton. نمشيو En tête. نقلبوا على Appuyez deux fois pour ouvrir. paramètres et confidentialité. غادي ندخلوا ليها. Masquer paramètres et confidentialité. Paramètres. منها Bouton. كاينه paramètres. 1 sur غادي 3. ندخلوا ليها. Paramètres. Retour. Traduction des pubs. غادي Je ننزلو. contre paramètres. Reconnaître. Journal et pub. Bloc. غادي Local. ننزلو Step. Vos. هكا. Vous. Active. Propriété. Télécharge. Public. Vérifie. Préfère. هكا. Note. Décide. Paramètres. Texto mode. Email. Point de notification modifié. Email. Texto modifié. Vous. Notification. Page 4 sur 7. Page 3. Journal et identique. Publication publique gérée qui. Blocage consulte. Localisation. Step. Vos. Vous pouvez à tout moment afficher. Accéder à vos informations. Historique personnel. Activité en dehors de Facebook. Afficher ou effacer votre activité avec les entreprises et les organisations. En dehors de Facebook. هذه هي اللي تتهمنا هنا. غادي ندخلوا ليها هكا. Retour. Activité en dehors de Facebook. Plus d'options. Bouton. كاين plus d'options اللي هي 3 نقاط. Votre activité en dehors de Facebook. وهنايا كاين votre activité en dehors de Facebook. Votre activité en dehors de Facebook comprend des informations que les entreprises et les organisations partagent avec nous concernant vos interactions avec elles, telles que les visites sur leurs apps ou leur site web. En savoir plus. هنا تعطينا التعريف تماما اللي شرحت لكم في الاول. Vous n'avez pas d'activité disponible à afficher pour le moment. بالنسبه لي انا مع فاش كنت تنوجد التيتوريال يعني ديزاكتيفيت ليستوريك ديالي. داكشي علاش تقول لي راه ما كايناش حتى شي هيستوريك هنايا، ولكن بالنسبه لكم نتوما الا كانت عندكم ميزاجور، يعني تدارت الميزاجور ديال الفيسبوك، راه غادي تلقاو هنايا شي تاريخ، غتلقاو التاريخ وغتلقاو يعني بعض المعلومات Ce que vous pouvez faire. اللي تيهمنا هنايا. Gérer votre activité. Effacer l'historique dissocié de votre compte, votre historique d'activité en dehors de Facebook. Bouton. هو اول حاجه غادي نديروها هو غادي نحيدو ليستوريك. انا ما تتبانش عندي، ولكن نتوما غادي تبان ليستوريك ديال اللي جمع الفيسبوك من المصادر الخارجيه. Effacer l'historique dissocié de votre compte, votre historique d'activité en dehors de Facebook. Plus d'options affichées. Gérer votre activité. Effacer l'historique. Effacer l'historique. Plus d'options. Fil d'actualité. Amis. Onglet. Plus d'options affichées. Effacer l'historique dissocié. effacer l'historique. Fermez. Fermez. Effacer l'historique. En tête. Effacer votre activité en dehors de Facebook de votre compte. Voici quelque chose à savoir. انا قال لك كاين بعض المسائل اللي غادي تعرفوها، ومن بين هاد المسائل المسألة اللي خبرتكم عليها قبيله هي انه
واخا تحيد هادشي كامل راه الفيسبوك غادي يوقف، يعني المعلومات ما باقاش غادي يوصلوه من يعني من الكونت ديالك ومن الهاتف ديالك، ولكن غادي يوصلوه من شركات اخرى ومنظمات اخرى اللي تتعامل معاهم انت، يعني غادي يوصلوا لي زاكتيفيتي ديالك. L'historique de votre activité sera déconnecté de votre compte. Nous continuerons à recevoir votre activité. L'historique de votre activité sera déconnecté de votre compte. Nous continuerons à recevoir votre activité chez les entreprises et organisations que vous visitez à l'avenir. Vous continuerez à voir le même nombre de publicités. Vos préférences publicitaires et les actions que vous effectuez sur Facebook seront utilisées pour vous montrer des publicités pertinentes. انا تيقول لنا بانه راه واخا ديزاكتيفي هذا الشيء، يعني هذا الهيستوريك، راه غادي يبقاو لي بوبليسيتي اللي تيبانو ليك في الفيسبوك ديالك، غادي يبقاو هما بنفس العدد، بنفس الاهتمامات ديالك، بنفس كل شيء، يعني ما غاديش يتغيروا البوبليسيتي ديالك. Effacer l'historique. Bouton. هنايا كاينه effacer l'historique. ها هي. Retour. Activité en dehors de Facebook. Plus d'options. Votre activité en dehors de votre activité. Vous n'avez pas d'activité disponible à afficher pour le moment. من المفترض ان نتوما غادي تولي تتبان لكم هاد الجمله. Vous n'avez pas d'activité disponible à afficher pour le moment. يعني ما كاينه حتى شي هيستوريك ديال لي زاكتيفيتي ديالكم مخزنه في الفيسبوك، في السيرفر الفيسبوك. Votre activité en dehors de باش Facebook. ديزاكتيفيو هاد الخاصيه المضافه، Plus d'options. غادي Bouton. تدخلوا لهاد العلامه اللي فيها 3 بوين، يعني 3 النقاط، ولا بالنسبه للناس المكفوفين وضعاف البصر غادي تدخلوا لبلي دوبسيون. ها هي. Fermez. Accédez à vos informations, affichez vos images. Téléchargez vos informations, images. Gérez l'activité future. Choisissez si vous voulez que votre activité en dehors de Facebook soit enregistrée sur votre compte. Image. Image. Aide. Gérer l'activité. Image. Peut-être. Télécharger. Logo autre. Gérer l'activité. تدخلوا لهادي سمعوا Gérer l'activité future. En tête. هادي. Retour. Comment utilisons-nous votre activité en dehors de Facebook? Nous connectons votre activité en dehors de Facebook à votre compte pour effectuer des actions de ce type. Vous montrez des publicités pertinentes et vous présentez de nouveaux produits et services. Créez une expérience plus personnalisée en vous suggérant des choses qui pourraient vous intéresser, comme des événements auxquels vous pourriez vouloir participer. هذا الشيء ديال الاعلانات ديال ان الفيسبوك تستعمل هذوك المعلومات باش يجيب لكم، يعني باش يتارجيتيكم، يعني باش يجيب لكم الاشياء اللي نتوما مهتمين بها ويجيب لكم الاعلان ديالها. هذه هي الخلاصه ديال هذا الشيء. Utilisation possible 64%, 59%. يعطي المعلومات، هذه المعلومات لشركات الاعلان، وشركات الاعلان تبدا تعطي اشهارات للفيسبوك، والفيسبوك غادي يدير دي كاتيجوري اللي غادي يكون فيها الاهتمامات الناس، وداكشي اللي تهتم به انت بزاف غادي يبدا يبين لك الاشهارات ديالو. هذا هو الخلاصه ديال هذا الشيء. Vous avez peut-être vu des publicités pour des bons plans d'hôtel si vous avez visité des sites de voyage. Vous avez peut-être géré l'activité future. Bouton. غادي تدخلوا للجيري، عاوتاني راه كاينه فاش تدخلوا لها المره الاولى، كاينه ثاني. Gérer l'activité future. Bouton. Gérer l'activité future. Gérer l'activité future. Vous gérez l'activité future. Bouton. Gérer. Retour. Gérer l'activité future. En tête. Activité future en dehors de Facebook. Bouton activé barre oblique désactivé. Bouton activé. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Fermé. Bouton. Activé pour quitter cette vue. Fermé. Bouton. Activité future en dehors de Facebook. En tête. Désactiver l'activité future. Voici quelque chose à savoir. انا تيقول لنا باش نعرفوا بعض المسائل، من ضمنهم هذيك المساله اللي قلت لكم قبيله. Voici quelque chose à savoir. من جهات اخرى. Le fait de désactiver ceci déconnectera votre activité future. Le fait de désactiver ceci déconnectera votre activité future. Votre activité peut mettre jusqu'à 48 heures pour être complètement déconnectée de votre compte. هنايا تيقول لنا بانه راه هاد لي فاسمون وهاد لو شوا ديال انك تحيد، يعني ما بقيش الفيسبوك يعرف لي زاكتيفيتي ديالك اللي خارجين على الفيسبوك، يقدر ياخذ حتى 48 ساعه باش يتمحى بشكل نهائي من السيرفر ديال الفيسبوك. Nous continuerons à recevoir votre activité sur les entreprises ou les organisations que vous visitez. Il se peut qu'elle soit utilisée à des fins de mesurer pour apporter des améliorations à notre système, mais elle sera déconnectée de votre compte. هاد الشيء راه قلت لكم ما كاينلاش نبقى نعاودو باش ما نطولش عليكم الفيديو. L'historique de votre activité sera également déconnecté de votre compte.
Cela vous empêchera aussi de vous connecter à des apps et à des sites web avec Facebook car votre activité sera déconnectée de votre compte. Vous continuerez à voir le même nombre de publicités. Vos préférences publicitaires et les actions que vous effectuez sur Facebook seront utilisées pour vous montrer des publicités pertinentes. هادشي شفناه دابا. Désactiver. Bouton. واخيرا كاينه ديزاكتيفي ها هي. Retour. Gérer l'activité future en dehors de Facebook. Bouton activer / désactiver. Bouton désactiver. صافي ها هي Touchez 2. Il se peut que votre expérience soit moins personnalisée. ودابا الفيسبوك ما تيبقاش تيتعرف على لي زاكتيفيتي ديالكم من خلال الكونت ديالكم من خلال الهاتف ديالك، ولكن راه تيتعرف من جهات اخرى. يعني تيكونوا يعني عمليات اللي تيكونوا بين الشركات بيناتهم اللي تيبيعوا المعلومات ديال المستخدمين على قبل الاعلانات ماشي بيرسوناليزيو الاعلانات. ولكن المهم من الكونت ديالك راه ما غاديش باقي الفيسبوك يابلودي حتى شي معلومات من خارج الفيسبوك من لي زابليكاسيون اللي عندك في الهاتف. هذا الشيء اللي كاين في الفيديو اليوم. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وسبسكرايب للقناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تحفزونا ان شاء الله وباش تنتشر، يعني باش تعم المعلومه. وهذا الشيء اللي كاين. تهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حسام الحوراني.